Pre otprilike mjesec dana AMD je preko svojih partnera pustio novu verziju AMD X570S chipseta kao zamenu za postojeći na premium AM4 modelima matičnih ploča. Dakle, najjači Ryzen procesori, posebno oni Zen 3 generacije, su dobili unapređenu verziju chipseta. Kao što znate, chipset na novim pločama je funkcionalno kontroler periferija. Nekada su postojali Northbridge i Southbridge. Northbridge je zapravo sistemski kontroler koji je nekada davno upravljao radom procesora i sistemske memorije, odnosno imao je memorijski kontroler, ali tokom vremena on se preselio pod okrilje centralnog procesora. Dok je također pomagao istovremeno i brzoj komunikaciji između centralnog procesora i grafičke karte. Vremenom se zbog svoje važnosti preselio pod okrilje samog chipseta centralnog procesora i tamo se nalazi u vidu funkcionalnog dela koji nazivamo System on Chip, sistemski kontroler ili System Agent. S druge strane, kao glavni čip na ploči ostao je da figurira nekadašnji Southbridge ili Platform Controller Hub, PCH, koji upravlja svim onim uređajima kojima to ne čini direktno centralni procesor. Takav je slučaj i sa današnjim AMD X570S chipsetom koji predstavlja tehnički najbolje logističko rješenje za AMD Ryzen procesore u AM4 pakovanju. On zamenjuje dosadašnji AMD X570 chipset i jasno vam je da se ne radi o potpuno novom proizvodu, već o evoluciji postojećeg u pravcu poboljšanja određenih karakteristika. Dakle, ništa spektakularno novo ne dolazi sa novim chipsetom, o čemu svedoči i premijera skoro bez ikakve medijske pažnje. Nema nikakvih tehničkih PR saopštenja, ali znati želja korisnika koja se često prepliće sa pretpostavkama nameće pitanje da li je i u kojim oblastima novi AMD X570S bolji od X570 prethodnika. Prvo ću da vas podsjetim ukratko na najvažnije karakteristike X570 chipseta kao i njegove unapređene X570S verzije. Povezan je sa centralnim procesorom preko 4 puta PCI Express putanje četvrte generacije i za razliku recimo od B550 modela koji dalje komuniciraju preko PCI Express 3.0 standarda, znači sa duplo manjim maksimalnim transferom podataka. X570S kao i njegov X570 prethodnik koristi isključivo PCI Express 4.0 putanje i ima ih 16 na raspolaganju. Ostali AM4 chipsetovi imaju M manji broj transportnih putanja, M sporije, to je starije PCI Express putanje treće i druge generacije. Direktna posljedica dotične činjenice je da X570 i X570S modeli po pravilu imaju više brzih 10 gigabitnih USB 3.2 portova, brže LAN kontrolere i kod njih svi M2 PCI Express puta 4 SSD konektori koriste transportne putanje četvrte generacije sa projektovanim maksimalnim transferom od 8 GB u sekundi. Dakle, glavne karakteristike su ostale nepromenjene na X570S chipsetu. Ipak ostaje pitanje odakle i zašto ovaj sufiks S u oznaci. Pretpostavka je da se radi o skraćenici koja označava silent verziju chipseta jer ne zahteva prisustvo ventilatora na hladnjaku, a što je svojevremeno dočekano na nož od strane zahtevnih korisnika AMD platformu u stilu šta će mi ovaj ventilator da mi izvrči pored glave. Činjenica da se radi o čipu koji ne zahtjeva prisustvo ventilatora na hladnjak automatski znači da novi chipset manje troši i manje se greje, a što logički ima za pretpostavku da se proizvodi naprednijim proizvodnim procesom, recimo 12 nanometarskim umjesto dosadašnjim 14 nanometarskim. Međutim, to su sve zdravorazumne pretpostavke koje mogu, ali i ne moraju biti tačne. U pokušaju da od proizvođača ploča, ali i samog AMD-a dobijemo više tehničkih pikanterija, ostali smo kratkih rukava i eksplicitne potvrde navedenih pretpostavki. AMD nam je pak odgovorio klasičnim PR saopštenjem, gde
kaže kako su oni veoma uzbuđeni zbog činjenice da proizvođači matičnih ploča su u prilici da ponude nove i bolje X570 serije matične ploče. Novi modeli će ponuditi još više vrednosti zahtevnim korisnicima kao što su gejmeri, entuzijasti i kreatori zahtevnih sadržaja. I pazite sad ono najvažnije. I dok naši partneri, to je proizvođači matičnih ploča, mogu izabrati da oznake svojih ploča brendiraju sa oznakama poput X570P, X570X ili F ili M ili S, upotreba bilo kog sufiksa ne znači nikakvu promenu u samom chipsetu. Gigabyte je za novu seriju X570S ploča iskoristio priliku da ih poboljša na mnogo polja. A takav je upravo slučaj i sa prvom X570S pločom koju smo imali prilike da isprobamo u vidu ovog prestižnog Aorus modela. Ali podataka o tehničkim unapređenjima samog chipseta nema. Sve što se navodi je sljedeće. Matične ploče na novom AMD X570 chipsetu pružaju vrhunske performanse bez ikakve mogućnosti pojave throttlinga, činjenica koje se između ostalog garantuje upotrebom naprednog dizajna hladnjaka chipseta i specijalnih termalnih rešenja koje garantuju potpunu stabilnost u radu, mali stepen zagrevanja i potpuno vas rešavaju brige o potencijalnom kvaru ventilatora na chipsetu, to jest onog hoće li on tokom vremena zaribati ili ne. U radu obezbeđuje niže temperature koje će pozdraviti entuzijasti, overclockeri i profi gameri. Lepo sročeno, pa ali ništa, nema pravog odgovora. I okej, iako možda ne mogu da se svrstam ni u jednu od ovih grupa a priori, odlučio sam da proverim u praksi kolika je ta razlika u grejanju, ima li je uopšte, koliko taj famozni ventilator utiče na buku i hlađenje i na kraju ima li razlike u brzini rada i transferu M2 PCI Express puta 4 SSD uređaja koji su instalirani u slotove pod direktnom kontrolom chipseta. Za testove sam koristio dve premium matične ploče, jednu našu test platformu u vidu Taichi X570 modela i ovu novu sa AMD X570S chipsetom, to je spomenuti Gigabyte model X570S Aorus Master. Ovaj Gigabyte je zaista doteran do samog savršenstva i predstavlja pravo otelotvorenje jedne premium AMD ploče savršene za vaše Ryzen procesore serije 5000. Zašto? Pa zato što je tu nova i još efikasnija 16-fazna jedinica za napajanje procesora sa Dr. MOSFET-ovima od 50 A. Tu su i rebrasti aluminijumski hladnjaci na VRM-u sa heat pipe-ovima koji imaju direktan kontakt sa tranzistorima. Nema ventilatora, već samo masivni hladnjak na chipsetu. Tu su i novi M2 hladnjaci sa oznakom Thermal Guard 3, a ploča je dobila i napredniji SmartFan 6 sistem upravljanja ventilatorima i pumpom vodenog hlađenja. Ugrađena je podrška za aktivnu overclocking funkciju koja je kombinacija Precision Boost Overdrive 2 automatskog mehanizma i vaših manuelnih, to je ručnih parametara podešavanja. Unapređeni su radni profili, sistemske memorije, USB-C 3.2 je dobio podršku za još brži 2x2 standard sa protokom podataka od 20 gigabita u sekundi. Sve X570S ploče imaju USB-C midboard konektor. Unapređena je bežična mreža dodatkom Wi-Fi 6 standarda i Bluetooth 5.2 podrške. I konačno, radi niže radne temperature, ploča je izrađena u 6-slojnoj tehnici umjesto dosadašnje korišćenih 4 sloja štampane ploče. Vratimo se mi sada našem poređenju X570 i X570S chipsetova u realnom radu. Stvari stoje ovako. Temperatura starijeg X570 chipseta prilikom nekog standardnog rada u zatvorenom kućištu iznosi u fazi mirovanja od 50 do 53 stepeni Celzijusa. Kada nešto počnete lagano da radite kao što, na primjer, prebacivanje manje količine podataka ili instalirate neku aplikaciju, temperatura se polako penje do 56 stepeni Celzijusa i to u situacijama kada smo potpuno isključili rad ventilatora na chipsetu iz BIOS-a ploče. Kada intenzivno koristimo usluge chipseta, to je kopiramo sa jednog na drugi M2
PCI Express puta 4 SSD pod kontrolom X570 chipseta i istovremeno kopiramo sa eksternog USB 3.2 SSD-a na SATA sistemski SSD i kada su oba pod istovremenom kontrolom chipseta, temperatura ide čak do maksimalnih 65 stepeni Celzijusa. Jednom kada se podigne temperatura, nema ozbiljniju tendenciju pada, naročito u periodu ovako toplih dana i zadržava se na nekih 63 stepena. Ako aktivirate ventilator na hladnjaku sa recimo brzinom od 30% maksimalne, što je nekih 3000 obrtaja i na granici neprimetno kada je u pitanju zvuk, temperatura je niža između 3 i 5 stepeni. Svaki pokušaj dodatnog skidanja temperature pretpostavlja povećanje broja obrtaja ventilatora, a tada visoka frekvencija koju proizvodi ovaj mali ventilator jednostavno je neprihvatljiva, jer buka prelazi 30 decibela i zna da se oglasi čak piskutavom rezonancom od čak 40 decibela kada se zavrti na 100% obrtaja. Da se razumemo, ni u jednom slučaju nismo zabeležili nestabilnost ili neki drastični pad performansi u radu ploče sa X570 chipsetom. A što se tiče X570S chipseta na ovom Aorus Master modelu, on pokazuje da je zaista na delu hladniji. U stanju manje aktivnosti startuje sa temperaturom od 48 do 49 Celzijusa, a ako ste klimatizovali prostoriju, to je čak i niže, na neki 43 stepeni. A da bi pod maksimalnim opterećenjem bio zakucan i posle više časovne torture kopiranja na 52 stepeni Celzijusa. Dakle, preko 10 i više stepeni je hladniji od X570 prethodnika i bez upotrebe ikakvog elementa aktivnog hlađenja. Što se tiče brzine kopiranja i rada sa fajlovima, ima razlike i ona je doduše minimalna i mahom se odnosi na transfer sekvencijalnih, to jest velikih fajlova. U radu sa malim fajlovima je pak i bio neznatno sporiji. Realno i iskreno, toliko je ta mala razlika u kopiranju da je korisnik ne može primetiti u svakodnevnom radu. Veća razlika se osjeti kada M2 SSD instalirate u prvi M2 slot pod kontrolom samog centralnog procesora. Dakle, zaključak je sljedeći. Razlike između ploča sa starijim AMD X570 i novijeg X570 chipseta ima i tiču se u proseku 10 stepeni niže radne temperature i vrlo maloj margini poboljšanja performansi maksimalnog transfera podataka u specifičnim situacijama kopiranja velikih datoteka. Sve ostalo je nepromenjeno. Stoga, oni koji već imaju neku od ploča sa X570 chipsetom zaista nemaju razloga da menjaju postojeću novijom verzijom. Ali ako baš sada ovog trenutka kupujete, onda svakako izaberite onu sa X570S chipsetom. I za sam kraj ne zaboravite da svoj PC računar, monitor kao i ostatak uređaja povežete na produžni kabel sa zaštitom kakav je recimo APC Surge Arrest Protector ili neki dobar APC Backup Pro UPS. Delujte preventivno, a ne kada bude kasno i kada se budete hvatali za glavu i pitali sebe što ne poslušah onog Božu. Do sljedećeg priloga, pozdrav od Benchmark redakcije.